وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على آلائه، الحمد لله على أن بلغنا شهر رمضان، الحمد لله على أن جمعنا في هذا المسجد المبارك على طاعة من طاعاته، على قيام في هذه الليلة المباركة التي توجهنا فيها لرب العزة، نسأله عز وجل القبول، ونسأله أن يكرمنا بأن نغتنم ما بقي من لحظات هذا الشهر المبارك، وأن يكرمنا بإدراك ليلة القدر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah masih memudahkan, mengizinkan kepada kita semuanya untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, kemudian kita lanjutkan kajian roadshow bersama Lazismu, bersama Syekh Dia Arafat Abdurrahman Abu Nabhan. Kita bangun kembali dalam tema mari kita bangun kembali Palestina. Insyaallah perkumpulan kita di masjid yang penuh berkah ini menjadi salah satu amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Alhamdulillah, semoga Allah memudahkan kita untuk memaksimalkan hari-hari yang tersisa dari bulan Ramadan ini dengan ketaatan, ibadah, membaca Al-Quran, qiyamul lail dan lain sebagainya. اللهم افتح علينا بنور العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا معلم داود علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. ربي زدنا علما وإيمانا وعملا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين. لا أريد أن أطيل عليكم في موضوع رمضان، لكن أذكر نفسي وإياكم بأن نغتنم لحظاته، وأن نسعى قدر الإمكان لأن ندرك ليلة القدر، وأن نكثر فيه من الطاعات والخيرات. وإن شاء الله أنتم أعلم مني بفضله وأجره وعظم مكانته عند الإسلام والمسلمين، وكم أن الصحابة رضوان الله عليهم مع النبي الأكرم كانوا يحضرون أنفسهم 6 أشهر لاستقباله، و6 أشهر من بعده يبكون على رحيله. فلذلك يعني هذه أيام مباركة، وأيام يعني جدا فيها الأجر والبركة والمغفرة والعتق من النار. فلذلك يعني إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن نغتنم كل لحظة منها، وأن يعني نفعل فيها قدر المستطاع من الخيرات. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi saya menjelaskan, ya, tidak ingin panjang lebar berbicara tentang bulan Ramadan, ya, karena insyaallah sudah banyak khatib, dai, penceramah yang
menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan, akan tetapi beliau mengingatkan kepada kita semuanya agar memperbanyak amal ibadah kita, memperbanyak ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, penuh maghfirah, ampunan, bulan yang di dalamnya dilipat gandakan pahalanya, bulan yang Allah janjikan kepada hamba-hambanya membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Maka marilah kita gunakan kesempatan ini setahun sekali dengan semaksimal mungkin. Kita gunakan waktu kita dengan aktivitas yang membawa kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Karena para sahabat, mereka 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka telah mempersiapkan diri dengan amal-amal kebaikan, sudah membiasakan jiwa mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ketika menjumpai bulan Ramadan, jiwa mereka, roh mereka sudah siap, sudah maksimal. Dan juga para sahabat 6 bulan setelah terlewatnya bulan Ramadan, mereka sedih karena telah berpisah dengan tamu yang mulia. Mereka senantiasa berdoa agar amal ibadah mereka yang mereka kerjakan di dalam bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, mari kita maksimalkan ya. Tinggal berapa hari lagi nih bulan Ramadan? 12 nih insyaallah, 12. Nah, maka kita sudah setengah jalan nih. Maka sisa 12 hari ini yang masih belum menghatamkan Al-Qur'an segera. Yang masih sholat wajibnya masih ditunda-tunda, maka perlu diperbaiki. Yang masih ya semua amal kebaikan, dan juga tidak lupa menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya. Jadi yang biasanya bermaksiat apa, melakukan dosa apa, maka ini kesempatan kita untuk berusaha melatih jiwa kita agar bisa. Kalau di bulan Ramadan tidak bisa menghatamkan Al-Quran, apalagi pada bulan yang biasanya. Wallahu a'lam. أعرفكم بنفسي، أنا أخوكم بالله ضياء أبو نبهان. أما اسم رأفت عبد الرحمن فهذا اسم أبي وجدي. الذي ولدت في مدينة سوريا، في دولة سوريا، في مدينة دمشق، وأصلي من فلسطين، من مدينة الخليل، مدينة سيدنا إبراهيم عليه السلام، التي طرد منها هذا الاحتلال الغاشم. اليهود الصهاينة طردوا منها جدي الذي انتقل إلى الأردن، وأبي ولد في الأردن، ثم انتقل أبي إلى سوريا وتزوج والدتي هناك وأنا ولدت هناك، ثم انتقلنا إلى لبنان، ومن لبنان ذهبنا إلى الأردن. وكل ذلك بسبب أن دولتنا فلسطين محتلة. اضطررنا إلى أن نلجأ إلى أكثر من دولة لأن نجد مكان استقرار لنا، إلى أن وفقنا بالاستقرار في مدينة الأردن مبدئيا، حتى نرى إن شاء الله إلى أين، يعني إن شاء الله نعود إلى فلسطين ونستقر فيها بإذن الله تعالى. أعمل في مجال التجارة وأدرس اللغة العربية في جامعة جدار. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Syekh memperkenalkan diri ya.
Nama beliau Syekh Dia Abu Nabhan. Abu Nabhan, Syekh Dia Abu Nabhan. Kemudian Rafat itu nama bapaknya, ayahnya, Ismu Abuk Muhaib. Kemudian Abdurrahman nama kakeknya. Jadi nama aslinya Syekh Dia Abu Nabhan, ya. Arafat itu nama bapaknya, dinisbatkan ke nama bapaknya. Abdurrahman nama kakeknya. Beliau lahir di kota Damaskus, yaitu di negara Suriah. Kemudian beliau keturunan Palestina, jadi kakek beliau yang berasal dari Palestina, dari kota Khalil, ya, kotanya Nabi Ibrahim, dan juga di kota Khalil pula Nabi Ibrahim alaihissalam dimakamkan, yang sekarang berada di kekuasaan tentara Zionis Israel. Karena penjajahan oleh Israel terhadap rakyat Palestina, sehingga kakek beliau itu pindah ke Yordania. Di Yordania akhirnya ayah beliau lahir, kemudian ayah beliau pindah ke Suriah, kemudian Suriah menikah dengan orang Suriah. Nah, beliau lahir di Suriah Damaskus. Kemudian pindah lagi ke Lebanon, kemudian pindah lagi ke Yordania, dan sekarang menetap bertempat tinggal di Yordania. Beliau sekarang masih belajar di salah satu universitas di Yordania, yaitu Universitas Jadarah. Beliau belajar tentang bahasa Arab, jadi orang Arab tapi belajar bahasa Arab, ya. Belajar bahasa Arab dan kaidah-kaidahnya tentunya, ya. Dan juga samping itu beliau juga di Yordania seorang dagang. Kemudian usia beliau berapa? Usia beliau kira-kira berapa, Bapak Ibu? Ini tebak-tebakan, ya. 20, ada 25, ya, bainahuma, ya, di antara keduanya, tengah-tengahnya. Jadi usia beliau 22 tahun, Masya Allah, 22 tahun, gagah, besar, ganteng, Masya Allah. Masih bujang, ibu-ibu, belum menikah beliau, ya. Tapi sudah pengen menikah, suruh nyariin, ya. Syaratnya tinggal di Indonesia, repot nanti. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit biografi tentang beliau. قبل أن أنتقل إلى حال أهلنا في غزة، أريد من حضراتكم أن تغمضوا أعينكم جميعا. أن يغمضوا أعينهم. Sebelum syekhnya berbicara tentang Gaza, Palestina, syekhnya mengharap kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Nurul Iman sekalian untuk merenung dan memejamkan mata. Monggo, mari kita pejamkan mata kita, merenung. تخيلوا وأنتم مغمضين الأعين، تخيلوا أنكم أنهيتم الفطور مع العائلة، وأنهيتم الجلسة، وصليتم التراويح، وعدتم إلى المنزل، ونمتم، وتريدون أن تستيقظوا على السحور. Kita bayangkan, ya, kita merenung, kita pejamkan mata kita
berbuka, makan dengan keluarga kita, kemudian kita tidur, kemudian kita bangun kembali untuk makan sahur. وفجأة وأنتم نائمون تنتظرون المسحرات الذي يوقظكم على السحور أو منبه الذي يوقظكم على السحور سمعتم صوت بوم بوم بوم. Kita bayangkan ketika kita sahur, ya, Bapak Ibu, masih dalam keadaan terlelap tidur, ya, menunggu sahur bulan Ramadan. Tiba-tiba kita dengar suara صوت انفجار في كل مكان. الأصوات تصرخ والنساء تصرخ والأطفال تبكي والناس تخرج من منازلها تسأل ماذا يحصل ماذا يجري. Ternyata terjadi serangan di mana-mana. Anak-anak berteriak, ibu-ibu berteriak, semuanya keluar dari rumah-rumah mereka. Saling bertanya, apa yang terjadi? وإذ بك تبحث عن أقاربك تبحث عن أبنائك تجد أن ابنك استشهد وأمك استشهدت وأخوك استشهد وأختك استشهدت ولم يبقى إلا أنت. Kita bayangkan kita mencari keluarga kita, ternyata bapak kita, ibu kita, saudara-saudara kita, kakek kita, bibi kita, paman kita, ternyata semuanya telah syahid. Tersisa hanya kita sendiri. بدأت تبحث عن جثثهم تبحث أين هم فإذ بك تجد يد أخوك هنا وتجد رأس والدتك هناك وتجد قدم أخيك في الجهة الأخرى وكان ذلك بسبب عدوان إسرائيلي على مدينتكم. داركم هدمت فوق رؤوسكم وأنت نجوت بأعجوبة وبدأت تسأل نفسك ماذا أفعل الآن؟ أين أذهب بنفسي؟ ماذا أفعل؟ Kita mulai mencari mayat keluarga bapak, ibu kita, saudara kita. Kita dapati ternyata tangannya kita dapati di sini, kakinya kita dapati di sana. Rumah kita hancur. Kita bingung. Kita mau apa? Dalam keadaan masih gelap, bingung menatap mayat keluarga kita, saudara kita. Ini semuanya disebabkan oleh penjajah Israel. أمس أنت كنت جالس معهم وتلعب وتضحك ولا يوجد شيء في ليلة وضحاها تستيقظ على خبر استشهاد العائلة كاملة ودارك ذهبت منزلك ذهب وجيرانك أغلبهم استشهدوا ولم يبقى إلا أنت. هذا ما جرى مع أهلكم في غزة اليوم فجرا. هذا ما جرى معهم اليوم فجرا. Kita dapati rumah kita hancur, tetangga kita banyak yang meninggal, keluarga kita syahid, tinggal kita sendiri. Bingung mau apa. Kita bayangkan, inilah yang terjadi di Gaza pada pagi hari ini. Tentara Zionis Israel menyerang 35 titik di Gaza dan mengakibatkan banyak saudara-saudara kita yang syahid. هذه ليست قصة من فيلم أو من مخيلتي أو أتيت بها من محض الخيال. هذه حقيقة تجري مع أهلكم. نعم المسلمون إخوانكم في فلسطين. هذا ما يجري معهم. ينامون بود وسرور ويستيقظون على أخبار استشهاد أقاربهم وإخوانهم وأحبابهم. Ini bukan cerita dongeng atau di dalam film. Ini adalah kenyataan yang terjadi di Gaza, Palestina. Saudara-saudara kita, mereka keluarga kita, karena kita seorang muslim
Muslim satu dengan Muslim yang lainnya adalah saudara. Mereka adalah saudara kita, keluarga kita. Kita bayangkan, kita hari ini berkumpul dengan keluarga kita, kita berbuka dengan keluarga kita, bercanda, bergurau dengan ayah ibu kita, dengan adik kita, dengan saudara-saudara kita. Kemudian kita tidur, tiba-tiba bangun-bangun, mereka sudah tidak ada, sudah syahid, insyaallah. Wa kullu dhalika limadha? Limadha yahsul ma'ahum hadha? Ta'rifun limadha? Li'annahum yudafiruna 'anil Masjid al-Aqsa. Li'annahum yudafiruna 'an sharaf al-ummah. لأنهم يدافعون عن مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن قبلة المسلمين الأولى وعن ثالث الحرمين الشريفين، تلك الأرض المباركة التي قال فيها رب العزة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. هذه الأرض التي رب العزة بارك فيها والتي هي من حق المسلمين، اليهود يحاولون تدنيسها ويدخلون إليها بقرابينهم ويحاولون أن يدخلوا إليها بأبواقهم ويقيموا فيها أعيادهم، ولم يجدوا أحدا يقف بوجههم إلا أهل غزة الذين حملوا على عاتقهم حمل الدفاع عن مسرى رسول الله، عن المسلمين أجمعين، الذي حق وواجب على كل مسلم ومسلمة الدفاع عنه. Bapak Ibu, kenapa hal ini menimpa saudara-saudara kita yang ada di Gaza? Kenapa ini terjadi kepada mereka? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka membela Masjidil Aqsa, berjuang mempertahankan kehormatan umat Islam, mempertahankan tanah mereka, keluarga mereka. Kita tahu bahwa Masjidil Aqsa Palestina, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa adalah tempat di mana Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Masjidil Aqsa adalah tempat mulia, tempat yang memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi dan sekitarnya. Masjidil Aqsa, masjid di mana Rasulullah SAW melakukan Isra Mi'raj. Di situ pula Nabi kita Muhammad SAW menjadi imam bagi para anbiya. Palestina adalah negeri yang Allah berkahi karena di dalamnya terdapat Masjidil Aqsa yang sekarang sedang terjadi penjajahan oleh tentara Israel. Tentara Israel berusaha mengambil Masjidil Aqsa, menjadikan Palestina menjadi negara Israel. Mereka menindas saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka memenjarakan, membunuh, bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak manusiawi kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka menodai Masjidil Aqsa. Akan tetapi saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina, mereka berjuang memikul beban umat Islam,
karena sesungguhnya kewajiban membela Palestina, kewajiban membela Masjidil Aqsa adalah kewajiban seluruh umat Islam. Mereka pikul menghadapi penjajahan tentara Zionis Israel, di belakang mereka Amerika dan sekutunya dengan segala kekuatan peralatan tempur yang serba modern. Mereka berjuang dengan keadaan yang serba kekurangan. Masya Allah. يا أمة الإسلام والمسلمين، يا أمة المليار، إلى متى سيحصل هذا؟ وإلى متى سنبقى ساكتين على هذا؟ في يوم واحد يستشهد أكثر من 300 شهيد، في لحظة ساعتين ثلاثة يستشهد 300 شهيد، والمسلمون لا يفعلون شيء. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا حال أهلكم في غزة. هذا ليس الآن فقط، ليس اليوم فقط، إنهم منذ سنتين يعانون. هذه كانت مفترض أنها أيام هدنة، لكن الاحتلال لا عهود معه. هذا منذ زمن أجدادهم اليهود وهم ينقضون العهود. هذا ليس يعني غريبا عليهم، يعاهدون العهد وينقضونه. لكن إن شاء الله سيأتي اليوم الذي ندحرهم فيه من أرضنا، والذي سندحره فيه من أرض فلسطين، وسنصلي في المسجد الأقصى صلاة المحررين الفاتحين. لكن يجب علينا أن نعمل ونجتهد ونعين أهلنا الآن. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan ini terjadi kepada saudara-saudara kita? Sampai kapan kita hanya diam melihat, tidak berbuat apa-apa? Wahai umat Islam, wahai umat Islam Indonesia, sampai kapan ini terjadi kepada saudara-saudara kita? Sampai kapan kita hanya diam menjadi penonton? Kita bayangkan 350 syahid dalam waktu 1 jam, bahkan lebih kurang. Tadi pagi tentara Israel melakukan serangan kepada saudara-saudara kita, padahal masih dalam gencatan senjata. Mereka mengkhianati janji yang mereka buat. Mereka menyerang saat saudara-saudara kita sedang tidur, saat saudara-saudara kita sedang sahur, sedang tidak berdaya. Bukan militer yang mereka serang, bukan pejuang, namun warga sipil yang tidak membawa senjata. Mereka berlindung di bawah rumah-rumah yang berada di tenda-tenda pengungsian. Bapak Ibu, insya Allah Palestina akan merdeka. Mereka akan menang janji Allah. Namun apa yang kita perbuat untuk menolong saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina? Apakah kita akan diam, tidak melakukan apa-apa? والله أن الأوضاع عندهم قد طالت وقد يعني صعبت عليهم كثيرا. 2 سنين وهم يعانون من الجوع، 2 سنين وهم يعانون من الحصار، 2 سنين وهم يعانون من القصف، 2 سنين وهم ينتظرون أخبار استشهاد أقاربهم وينتظرون استشهادهم. لا يعرفون بأي لحظة يأتي الصاروخ عليه، بأي لحظة يأتي الصاروخ على أخيه. 2 سنين وهم تحت الخوف، وهم تحت الدمار، وهم تحت حصار. عاشوا أسوأ أيام حياتهم، بل أسوأ ما يمكن أن يعيشه إنسان. وهذا كله بسبب اليهود.
طيب إذا سألنا عن حالهم فكيف حالهم؟ والله أنهم صامدين وصابرين ومحتسبين أجرهم عند الله، لأنهم يعرفون ويعلمون أن هذا ليس قليل عند الله، ولأنهم تربوا منذ صغرهم على العقيدة السمية وعلى العقيدة الصحيحة وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة، فعرفوا الله، فعرفهم في الشدة. فمن عرف الله ومن كان مع الله كان الله معه، وإذا ابتلى الله عبدا كان معه أيضا. فلذلك إخوانكم صامدين، لكن نحن الذين أصبحنا لا نستطيع على المشاهد التي نراها. المشاهد التي نراها أصبحت تبكي الحجر، لم نعد نصبر عليها. يجب علينا كل واحد منا أن يفكر ماذا بإمكانه أن يفعل وأن يفعل، أن يفكر ويعمل على أن يعينهم بكل ما يملك، حتى إن شاء الله تعالى نراهم قد تحرروا مما هم فيه. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian yang ada di Gaza bukan hanya hari ini saja, tapi mereka kurang lebih 2 tahun mereka hidup dalam keadaan takutan, dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan serba kekurangan, kurang makanan, kurang minuman, kurang bahan bakar, kurang listrik, kurang pakaian yang menghangatkan mereka. 2 tahun bahkan lebih mereka hidup dalam keadaan yang sangat buruk, sangat memprihatinkan. Krisis manusia yang paling terparah dalam sejarah manusia. Kita bayangkan Gaza, kota yang begitu kecil, mereka terisolasi, mereka diblokade, tidak bisa masuk bantuan-bantuan. Namun mereka tetap tabah, sabar menghadapi penjajahan tentara Zionis Israel. Kita tahu Israel di belakangnya Amerika dan para sekutunya memiliki kekuatan yang besar, tapi mereka mempunyai Allah yang Maha Besar. Jika Israel bersama Amerika dengan kekuatan yang besar, saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, mereka bersama Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar dari segala-galanya. Mereka tetap tabah, berdiri dengan tegak menghadapi penjajahan tentara Zionis Israel, karena mereka memiliki akidah yang kuat. Kita doakan mereka sudah terdidik, tertarbiyah dari kecil tentang akidah yang lurus, tentang akidah yang kuat, terdidik dengan menghafal Al-Quran, terdidik dengan qiyamul lail, hubungan mereka saudara-saudara dengan Allah. Mereka senantiasa memperbaiki hubungan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Allah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan sempit. Maka barang siapa yang mengenal Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, Allah akan mengenal dia. Barang siapa yang Allah telah bersama mereka, maka tidak ada sesuatu kekuatan apapun dimanapun yang dapat mengalahkan mereka. Nah, insya Allah kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Gaza. Mudah-mudahan Allah menguatkan mereka, Allah memberikan kesabaran. Mudah-mudahan Allah terima saudara-saudara kita yang syahid sebagai syahid gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan pahala yang
besar bagi saudara-saudara kita yang berjuang membela Masjidil Aqsa, membela tanah mereka, harta mereka, kehormatan mereka, membela umat Islam. Maka kita yang berada di Indonesia, apa yang bisa kita lakukan? Maka masing-masing dari kita hendaknya berpikir, apa yang bisa aku lakukan untuk membantu saudara kita? Maqamak haitsu aqamak, posisimu, tempatmu sesuai dengan Allah menempatkanmu. Jika kita seorang pengusaha, seorang yang kaya raya, maka kita bantu saudara kita dengan harta kita. Jika kita seorang jurnalis, seorang media, kita bantu saudara-saudara kita sebarkan kabar-kabar tentang Palestina di media-media sosial. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Kita berjuang dengan apa yang kita punya, sedangkan saudara-saudara kita mereka berjuang dengan harta mereka, berjuang dengan keluarga mereka, berjuang dengan jiwa mereka. سامحوني أطلت عليكم، لكن في القلب غصة وفي القلب حرقة، فيعني قلت أن أنقلها لكم علنا إن شاء الله تعالى يعني تنتقل إلى قلوبكم، وهي إن شاء الله في قلوبكم هذه الحلقة، أنا أعرف، وهذا الألم عندكم أيضا مثل ما هو عندي، إلى أن إن شاء الله يعني نوحد جهودنا ونكون صفا واحدا يوم التحرير، يوم الصلاة في المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى. أمرين أخيرين أختم بهما إن شاء الله تعالى لنكون لهما عونا ومعينا لأهلنا في غزة. الأول ألا وهو أن ندعو لهم في صلاتنا وفي قيامنا وفي ركوعنا وفي سجودنا، وألا ننساهم من دعائنا في كل لحظاتنا، الدعاء يرد القضاء والدعاء سلاح المؤمن، وقال رب العزة وإذا دعاني عبدي فإني قريب أجيب دعوة الداعي، أي أن الله معنا إن شاء الله تعالى. ندعوه موقنين بالإجابة، ندعوه ونحن منكسرين بين يديه حتى يستجيب لنا إن شاء الله تعالى، ونرى الفرج ونصلي في المسجد الأقصى ونراه عزيزا، ونرى الإسلام والمسلمين أعزاء إن شاء الله تعالى. والأمر الآخر ألا وهو الجهاد بالمال. فالجهاد ليس فقط هو جهاد النفس، أن تحمل السلاح وتذهب وتجاهد به، فأنت عندما تجاهد بمالك وتعين أهلك في غزة وفلسطين على جهادهم بأموالك، إن شاء الله يكتب لك أجر الجهاد الحقيقي. فقد قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا. وإن شاء الله يعني ما تنفقوا من خير تجدوه عند الله. والله لو يعني تنفقوا كل ما تملكون في سبيل أهلكم في غزة يبقى قليلا في حقهم، لأنهم أنفقوا الغالي والنفيس، أنفقوا دماءهم، لم ينفقوا فقط نقودهم. فلذلك يعني هذان الأمرين إن شاء الله يعني نحاول قدر الإمكان أن ندعو لهم ونوعي القريب والبعيد والأقارب جميعا عما يجري في تلك الأرض، وأن نجاهد قدر الإمكان بأموالنا، وأن نبلغ من نحبه بجهاده بماله. سامحوني على الإطالة مرة أخرى، أسأل المولى عز وجل أن يفتح علينا وعليكم، وأن يكرمنا ويكرمكم، وأن يعجل بفرجنا وفرجكم، اللهم آمين آمين. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya menyampaikan kepada kita dua poin, dua cara yang dapat kita lakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, yang ada di Palestina. Cara yang pertama adalah
yaitu dengan doa, karena doa adalah senjata umat Islam. Dengan doa dapat menolak takdir seseorang. Dengan berdoa, insya Allah kita berdoa kepada Allah dengan ikhlas, mengharap insya Allah, janji Allah pasti Allah akan mengabulkan doa kita. Idza da'ani 'abdi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Apabila hambaku berdoa kepadaku, sungguh Allah itu Maha dekat. Allah akan mengabulkan doa hamba-hambanya yang berdoa kepadanya. Karena Allah Al-Karim, yu'ti qabla yus'al. Sifat karim, sifat Allah adalah memberi sebelum kita minta. Dan Allah adalah zat yang apabila telah berkehendak maka pasti akan terjadi. Maka tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka tugas kita sebagai umat Islam yang ada di Indonesia yang jaraknya begitu jauh, kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, terkhusus yang ada di Gaza. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, mari kita perbanyak doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Di samping kita berdoa, mari kita kawal terus berita-berita tentang Palestina. Kita kabarkan kepada keluarga kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada teman kita. Kita beritahu mereka sesungguhnya apa yang terjadi di Palestina, apa yang terjadi di Gaza. Karena masih banyak saudara-saudara kita umat Islam yang tidak paham tentang Palestina, tidak paham tentang kedudukan Masjidil Aqsa di dalam Islam. Kita beritahu mereka, kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa permasalahan Palestina bukan hanya permasalahan orang Palestina saja, akan tetapi sesungguhnya permasalahan Palestina adalah permasalahan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Masjidil Aqsa bukan hanya milik orang Palestina saja, tapi Masjidil Aqsa adalah milik seluruh umat Islam di seluruh dunia, dan wajib bagi seluruh umat Islam untuk saling membantu saudara-saudaranya, untuk saling membantu, memperjuangkan, melindungi, mempertahankan Masjidil Aqsa yang mana telah kita ketahui bersama bahwa Masjidil Aqsa memiliki kedudukan yang tinggi. Di Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam. Kemudian yang kedua, tadi Syekh menjelaskan kepada kita semuanya cara kita menolong, membantu saudara kita yang ada di Palestina adalah dengan berjihad dengan harta kita. Karena jihad tidak terus dengan jiwa, tapi terkadang dalam suatu kondisi jihad dengan harta lebih diutamakan daripada jihad dengan jiwa kita. Fa insyaallah dengan infak yang kita berikan kepada saudara-saudara kita itu termasuk bagian jihad kita. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man jahaza ghaziyan faqad ghaza." Barang siapa yang menyiapkan peralatan, menyediakan peralatan orang yang berperang, maka dia telah berperang. Maka orang yang menyiapkan tadi juga mendapatkan pahala orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagian kita, jihad kita berada di Indonesia adalah jihad dengan harta kita. Ini tidak sebanding dengan pengorbanan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka berkorban dengan harta mereka, mereka berkorban dengan jiwa mereka, keluarga mereka,
darah-darah saudara-saudara mereka. Demi apa? Bukan semata-mata melindungi harta mereka, tanah mereka semata-mata, bukan semata-mata itu, karena melindungi Masjidil Aqsa, melindungi tanah yang Allah berkahi. Maka Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berikan harta terbaik kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Siap mendukung Palestina? Siap mengkawal Palestina sampai merdeka? Siap. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Barakallahu fiikum. Semoga Allah mencatat pahala Bapak Ibu semuanya, pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti nanti di akhirat akan ditanya, apa yang telah kamu lakukan untuk saudara-saudara kamu di Palestina, di Gaza, sedangkan mereka sedang mengalami penjajahan, mengalami penindasan, pembunuhan massal, bukan perang yang biasa, tapi perang yang pemusnahan manusia. Dan semoga kehadiran kita di sini sebagai bentuk saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. جزاكم الله خير الجزاء. إن شاء الله نترككم الآن مع الفيديوهات عند الأخ كوكوس إن شاء الله. Insyaallah nanti setelah ini kita akan melihat video ya, tentang sejarah orang-orang Yahudi masuk ke Palestina atau sejarah konflik di Palestina, di Bapak Ibu. Al-Akh Kokus. مع الأخ كوكوس. Pada tahun 1933 dan 1939, warga Palestina menerima dengan tanah terbuka. Namun, kedamaian ini Jadi orang-orang Yahudi masuk ke Palestina tahun 1933 sama 1939 dalam datang ke Palestina untuk mengungsi. Kemudian sama saudara-saudara kita di Palestina disambut dengan baik. Namun kedamaian itu tidak serang lama karena orang-orang Yahudi memiliki misi ingin menjadikan Palestina menjadi negara Israel Yahudi. Selama 2 tahun peperangan ya, sudah kurang lebih 50.000 saudara-saudara kita yang di Palestina syahid, kemudian 100.000 orang-orang yang terluka. Palestina adalah tanah perjuangan, tanah kehidupan dan tanah yang harus kita jaga. Kita tidak berguna saat kehancuran terus terjadi. Kita bisa menjadi bagian dari harapan mereka. Bersama Lazisme, mari membangun kembali Palestina agar mereka bertahan, maju dan mendapatkan hak atas tanah mereka sendiri. Lazisme, memberi untuk beri. Yang diserang itu adalah wilayah Gaza ya Bapak Ibu. Jadi di Palestina itu terbagi menjadi 4 wilayah. 3 wilayah pertama adalah wilayah yang dihuni oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel saja. Kemudian wilayah kedua itu dihuni oleh orang-orang Palestina dan orang-orang Yahudi. Dan wilayah 3 adalah wilayah yang khusus untuk orang-orang Palestina saja, ya. Tapi orang-orang Yahudi terus dan berusaha ingin mengambil ya,
rumah tanah orang-orang Palestina secara ilegal. Jadi di wilayah ABC tadi itu wilayah yang tidak terjadi perang. Jadi wilayah Palestina yang ABC itu tidak terjadi perang. Nah, wilayah keempat adalah wilayah Gaza. Sekarang yang terjadi peperangan, yang sering terjadi peperangan, pengeboman, ya, serangan udara tentara Zionis Israel itu di Gaza. Ya. Dan setiap wilayah Bapak Ibu itu dipisahkan dengan tembok yang tingginya kurang lebih 15 meter. Ya, tingginya kurang lebih 15 meter, kemudian kedalamannya ke tanah itu kurang lebih 3 meter. Jadi seakan-akan ya mereka hidup di penjara yang bernama Gaza. Nah, ini Bapak Ibu adalah video tentang penyaluran bantuan ya oleh rakyat Indonesia, Muslim Indonesia kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ya, insya Allah dan mudah-mudahan bantuan yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di Gaza bisa sampai kepada mereka. Untuk kebaikan mereka menjelaskan teman-teman ini adalah kolaborasi dari anggota Paras, Muhammadiyah, MO, ada Wahda, ada Hidayatullah, dan Bilandara. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan untuk saudara-saudara kita. Terima kasih kepada seluruh saudara yang telah sambil kita menyaksikan video, monggo kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu yang ingin bertanya, memiliki pertanyaan tentang keadaan saudara kita yang ada di Gaza, nanti bisa ditanyakan kepada syekhnya langsung. Insya Allah kita nanti bantu untuk menerjemahkan. Monggo kita mulai dari bapak-bapaknya terlebih dahulu ya. Monggo bapak-bapaknya yang punya pertanyaan kami persilahkan. Fadhil. Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pribadi sebagai sesama muslim, apakah pemerintah Indonesia selain kita mengadakan bantuan sosial, apakah tidak digerakkan adanya pasukan jihad? Insya Allah kalau rakyat Indonesia itu insya Allah ya, kalau ada di maksudnya pemerintah Indonesia mengizinkan, insya Allah rakyat Indonesia kayaknya sudah geram gitu mas. Kalau bantuan-bantuan rokan kayaknya gimana kalau insya Allah menggerakkan pasukan jihad ya banyak di apakah tidak ada motif apa solusi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Soal ini يعني هو يحكي عن يعني حكومة إندونيسيا يعني خاصة حكومة إندونيسيا وبشكل عام حكومة دول عربية يعني هل ما عندهم حل الحكومة أو الدولة العربية أو دولة إندونيسية يعني يحركون جيوشهم لمساعدة إخواننا في غزة يعني هل يعني لا يوجد حل هذا يعني لا يوجد يعني هل يستطيعون لماذا لم يحركون الجيش لأننا نشوف فقط تبرعات والطعام ولم يحركون الجيش لمساعدة إخواننا في غزة وفلسطين يعني بشكل عام ليس فقط دول إندونيسيا يعني دول
Arabiyah kami. حياكم الله أخي الكريم. للأسف دول العالم أجمع حكوماتها هذه الأيام مطبعة أصلا مع الاحتلال الصهيوني، إلا بعض الدول يعني التي لم تعترف بالدولة الصهيونية، لكن في حال أرادت الدخول في حرب مع إسرائيل أو أن تحرك جيوشها فلا تستطيع ذلك لما ستتلقاه من حرب من إسرائيل وأمريكا، وتخاف الدول يعني أن تشن عليها. ليش؟ لأن إسرائيل مدعومة من أمريكا، وأمريكا تعتبر أقوى القوات في العالم، فلا أحد يعني يعرض نفسه أو يجازف بنفسه أو يجازف بدولته أو يجازف بحكومته أو يجازف بالكرسي الذي هو عليه لأن يدافع عن أهلنا في غزة. لا يوجد أحد. لذلك يحاولون أن يعينوهم دون أن يصطدموا بالكيان الصهيوني وأن يصطدموا بأمريكا، يحاولون أن يعينوهم قدر المستطاع بالمتاح. لكن والله أن يعني هذه الأيام يعني أصبح يعني يجب أن يرفع السقف المساعدات، ويجب أن يعني ننتقل من المساعدة بالمال إلى أن ننتقل إلى مساعدة بشيء أكثر من ذلك. يعني هذا ما أرى. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi ada pertanyaan ya, di samping kita membantu dengan bantuan secara logistik ya, apakah di sana tidak ada kebijakan dari negara Indonesia atau negara Arab ya, yang mungkin yang lebih dekat di sana. Kalau berbicara Indonesia terlalu mungkin jauh, masih jauh ya. Atau negara-negara Arab, apakah tidak ada kebijakan dari pemerintahan atau negara-negara Arab untuk menggerakkan ya, tentaranya membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina? Bapak Ibu, tadi Syekhnya menjelaskan bahwa negara-negara Arab sekarang ya, dan kebanyakan negara yang ada yang sekarang ya, kebanyakan pemerintahannya itu ya pro dengan Israel, atau ya kebanyakan pro dengan kebijakan Israel, karena untuk menggerak dan juga untuk mengerahkan tentara suatu negara itu, ketika mereka menggerakkan tentaranya untuk membantu saudara kita di Gaza, maka ini adalah pernyataan perang kepada Israel dan Amerika, karena di belakang Israel ada Amerika, yang mana sekarang termasuk negara yang adidaya, negara superpower ya, dari segi militernya. Jadi kebanyakan pemerintahan Arab sekarang itu tidak mau ikut campur, maksudnya menerjunkan tentaranya ikut campur atau bertabrakan langsung dengan tentara Israel, karena kalau mereka mengirim pasukan militer mereka ke Gaza, jadi ini adalah pernyataan perang terhadap Israel dan Amerika. Sedangkan Amerika sekarang adalah negara yang termasuk adidaya ya, termasuk negara yang paling kuat secara militer ya, sekarang ya. Jadi walau alam ya, mungkin karena mungkin kebijakan seperti itu ya, tidak mau membawa atau membahayakan rakyatnya untuk perang bertabrakan langsung dengan Israel ya. Namun kita sebagai masyarakat yang kita masih bisa ya, atau sama umat Islam seluruhnya ya, yang berada di negara-negara Arab ya, mereka tetap membantu secara moral dan materi ya. Mereka tetap
mengadakan unjuk rasa, tetap melakukan demonstrasi di jalan-jalan menyerukan tentang kemerdekaan Palestina. Nah, ini adalah bentuk perjuangan kita untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Walau alam, mungkin seperti ini Bapak. Insyaallah paham nggih. Masyaallah kulat ma qultu. Ana asrah شوية. Betul sarah. Kemudian monggo ibu-ibunya kalau ada yang ingin bertanya silakan. Insyaallah bapaknya ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk saya dari Palestina di Sumampir, Purbalingga, Indonesia. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Saya akan Madinah Sumampir. Iya. Sejauh mana PBB dengan kita, dengan Palestina, kaitannya dengan perdamaian dunia. Karena apa? Kita tahu bahwa Palestina sudah bolak-balik digempur oleh Israel. Tadi sampai di mana terang PBB dalam hal ini. Yang kedua, kaitannya dengan Masjidil Aqsa di Palestina. Dengan gempuran yang bertubi-tubi, Masjidil Aqsa ini sampai saat ini bagaimana posisinya, bagaimana keadaannya. Yang tiga, kemudian tadi sudah diterangkan bahwa negara-negara Arab rubah-rubahnya, kalau bahasa orang Indonesia itu tembir dengan Amerika dan Israelnya. Jadi intinya memang benar kita tidak hanya bantuan berupa logistik, tapi pentingnya negara-negara Arab itu bisa menjadi uswah hasanah bagi negara-negara yang pro Palestina termasuk Indonesia ini. Mohon penjelasannya Pak Syekh. Thank you very much. Welcome. يعني Thank you. السؤال الأول عن الأمم المتحدة يعمل في تأمين الدولي وخاصة في فلسطين يعني. واحد. حياكم الله أخي الكريم. الأمم المتحدة هذه مجرد مسرحية. هذه مجرد يعني نحن أمم متحدة ونحن سنحمي ونحن سنفعل، وهي لا تحمي ولا تفعل ولا يعني تقلي بيضة. هي مجرد منظر وتقول أننا يعني مع السلام ومع هذه الأمور، والذي نراه منها على أرض الواقع عكس ذلك تماما. Bapak Ibu, tadi ada pertanyaan tentang apa peran PBB di dalam perdamaian Palestina ya. Tadi saya menjawab bahwa ya Umum Mutahidah atau PBB itu ya cuma ibaratnya cuma sebagai formalitas saja. Jadi PBB menyuruhkan tentang kami akan melindungi rakyat Palestina, kami akan melindungi kedamaian di dunia. Tapi di situ PBB yang memiliki hak veto terbanyak di PBB kan Amerika. Karena Amerika di belakang Israel, jadi ya untuk kedamaian atau itu ya tidak ada buktinya ya. Karena PBB adalah Amerika di belakang Israel untuk menjadikan Palestina merdeka ya, atau mungkin itu ya mungkin suatu hal yang susah ya, mustahil. Kemudian soal kedua tadi apa nggih Pak? Masjidil Aqsa. وضع المسجد الأقصى في الآن وضع قصف ودمر. أخي الكريم، مثل ما قلت لكم في البداية أن حرب طوفان الأقصى بدأت دفاعا عن المسجد الأقصى.
لما كان يعني ينوي المحتل ولما كان يفعله أصلا من تدنيس وتهويد واعتقال للمقدسيين والمقدسيات والمرابطين والمرابطات. فلذلك يعني أتت تلك الحرب يعني دفاعا عن ذلك المسجد الأقصى. ويعني المسجد الأقصى لا يسمح للجميع بالصلاة فيه، ويعني مثل ما قلت قبل قليل أن الكثير ممن يأتوا إليه أو يحاولوا الدفاع عنه يسجنوا ويعني يحرمون من العودة إليه ويبعدون عن بيت المقدس، عن منطقة القدس والمسجد الأقصى، المنطقة التي هو فيها يبعدون عنها. فيعني هذا حال المسجد الأقصى والله. Untuk keadaan Masjidil Aqsa ya, sekarang masih, jadi saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu tidak semuanya bisa sholat di Masjidil Aqsa ya. Jadi kalau ingin sholat di situ harus ada izin dari tentara Zionis Israel. Jadi meskipun orang Palestina, mereka belum tentu bisa sholat di Masjidil Aqsa ya. Ya sekarang masih dalam ya penjajahan, masih dalam penindasan. Bahkan banyak saudara-saudara kita orang-orang Palestina yang ingin sholat di Masjidil Aqsa dihalang-halangin, bahkan ada yang dipenjarakan ya. Saudara-saudara kita yang berjaga ya, menjaga Masjidil Aqsa, banyak mereka dipenjarakan oleh tentara Zionis Israel. Bahkan ya kemarin Syekh itu bercerita ada seorang pemuda yang karena tanggal lahirnya sesuai dengan tanggal terjadinya perang Tufanul Aqsa, perang Badi Al-Aqsa, itu dipenjarakan karena sebab tanggal lahirnya tanggal 7 Oktober pas terjadinya perang Tufanul Aqsa ya. Gara-gara tanggal itu dipenjarakan. Wallahu a'lam. Kemudian soal yang ketiga tadi tentang apa ya, Pak? Itu peran negara Liga Arab. Peran Liga Arab tadi udah ya. Intinya bisa menjadi contoh, menjadi sesuatu. Seperti apalah. Jadi diharapkan ya untuk negara-negara apa itu bisa memberikan contoh, tidak sebatas memberikan bantuan logistik. Apakah kira-kira bisa apa enggak gitu ya, menjadi contoh untuk menggerakkan tentaranya membantu saudara kita yang ada di Palestina. Itu soal an-dawal Arabiyah. جاوبت؟ جاوبت؟ هو جواب ليس لم الدول العربية دقيقة فهم يعني. الدول العربية لماذا لا تساعد وأين دورها من لا هل سيكون يعني هل يستطيعون أو يصيرون قدوة للمسلمين لدول المسلمين الآخر لمساعدة إخواننا في فلسطين؟ نعم. إن شاء الله والله أخي نأمل أن الآن يعني بعد تحرير سوريا، الآن لله الحمد سوريا تحررت من النظام الذي كان عليها، نظام الأسد المجرم، وأصبحت إن شاء الله يعني بيد إن شاء الله يعني نأمل أنهم على خير، وإن شاء الله يعني تبدأ المساعدة من سوريا، وإن شاء الله يعني الدول العربية المجاورة أيضا تبدأ المساعدة بشكل أكبر من قبل بإذن الله تعالى. Ya kalau itu tadi saya menjelaskan ya insya Allah ya kedepannya mudah-mudahan ya negara-negara Arab itu bisa bersatu membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Kemarin kita mendengar berita bahwa Suriah telah ya merdeka dari pemerintahan Bashar Assad yang zalim itu. Sekarang sudah merdeka, mudah-mudahan ya, dari Suriah atau nanti dari negara-negara Arab yang lainnya bisa bersatu, memberikan dukungan, support ya, untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza Palestina. Ya mudah-mudahan Bapak insya Allah. Alas, mungkin sudah sampun ya, kita insya Allah sudah tidak ada pertanyaan lagi. Insya Allah kita tutup ya acara roadshow bersama Syekh Lian.
Abu Nabhan bersama Lazismu kita bangun kembali Palestina, ya. Jangan sampai kita bosan mendengar tentang Palestina, mendengar tentang Palestina. Jangan sampai kita bosan dan lemah semangat, ya. Saudara-saudara kita yang ada di sana semangat, maka kita harus lebih semangat lagi, ya. Bapak Ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita tutup acara pada malam hari ini dengan doa. Insya Allah nanti akan dipandu oleh Syekh kita, Fadil Syekh. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وادم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك وأمتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرت به وقضيت، فأنت يا مولانا تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، دلنا بك عليك، لا ملجا ولا منجا إلا إليك. اللهم اغفر لنا يا غفور، وارحمنا يا رحيم، أكرمنا يا كريم. اللهم كن عونا ومعينا لأهلنا في غزة. اللهم طال ليل الظالمين، اللهم أرنا عجائب قدرتك بأعدائهم. اللهم إننا ضعاف على إعانتهم، فاستخدمنا لنصرتهم يا الله يا الله يا الله. اللهم عجل بفرجهم، اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وآوي مشردهم وأطعم جياعهم. اللهم اجعل نيرانهم على أعدائهم صائبة، واجعل نيران أعدائهم عليهم خائبة. اللهم أرنا باليهود عجائب قدرتك. اللهم انتقم للمسلمين، اللهم انتقم للمسلمين، اللهم انتقم للمسلمين. اللهم طال ليل الظالمين، فأرنا بهم عجائب قدرتك يا من إذا قلت للشيء كن فيكون. استجب لنا استجب لنا استجب لنا يا من قلت وقولك الحق، وإذا دعاني عبدي فإني قريب. اللهم إنا أوقفنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك. اللهم تذللنا بين يديك، اللهم إنا على بابك منكسرين راجين كرمك وعفوك يا الله. اللهم اجعلنا من عتقائك من النيران. اللهم ارزقنا اغتنام ما بقي من شهر رمضان. اللهم أكرمنا بإدراك ليلة القدر. اللهم لا ينتهي رمضان إلا وقد فرجت عن أهلنا في غزة. اللهم لا ينتهي رمضان
إلا وقد فرجت عن أهلنا في غزة. اللهم اجعل عيدنا عيدين، عيد الفطر وعيد النصر يا الله يا الله يا الله، بجاه حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. فرج عن أمته صلى الله عليه وسلم. استخدمنا ولا تستبدلنا. بارك بأهلنا في أندونيسيا، اجزهم خير الجزاء، أعطهم كل واحد سؤله يا أكرم الأكرمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. على نية القبول إن شاء الله تعالى. الفاتحة. رضي الله عنكم وأرضاكم، وأسأل المولى عز وجل أن يجمعنا بكم قريبا عاجلا غير آجل في المسجد الأقصى إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, kajian malam hari berjalan dengan lancar. Sebagai informasi khidmat sementara untuk donasi untuk Palestina adalah 10.135.000 rupiah. Terima kasih kepada Bapak Ibu Muslimin Muslimat yang telah mendonasikan sebagian hartanya untuk perjuangan rakyat Palestina. Kami masih menunggu, barangkali pada saatnya nanti, pada hari ini belum memberikan donasi atau infak. Kami menunggu insya Allah sampai hari Ahad. Barangkali ada yang ingin donasinya dijemput ke rumah, silakan menghubungi pengurus masjid untuk nanti kami menjemput ke dalam panjenengan. Terima kasih. Mudah-mudahan amal panjenengan dicatat sebagai amal soleh dan mendapatkan pahala yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.